Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí con Aegis en Steel Rising. En el capítulo anterior habíamos recuperado las notas de la Abad Gregoire y se las llevamos a la Sociedad de los Amigos de Negro. Y nos pidieron encontrar al señor de Robespierre. Así que nada, hemos vuelto aquí junto al carruaje y vamos a montarnos. He estado viendo qué podemos mejorar. He estado pensando lo del mazo. De momento creo que no voy a aumentar este arma. Así que voy a subir un poquito el mosquete escudo de Charleville para hacer un poquito más de daño de escarcha. Y luego he estado mirando los consumibles y vamos a tener suficiente para subir un nivel. Necesitamos 12.950, tenemos 5.100, o sea, unos 8.000, un poquito menos. Entonces vamos a vender estas dos, que serían 2.000. Estas 4. Tenemos ya 5.000. 7.000, 8.000. A ver. Nos harían falta 300 más o menos. Pues entonces sí, otra de 500. Vale, y vamos a subir pues potencia para hacer un poquito más de daño. Vale, y hecho esto, correspondencia no tenemos nueva correspondencia, equipamiento no tenemos nada que equipar. Vale, Aegis debe regresar al convento de los Cordeliers e informar a Monseñor de Robespierre. O sea, estamos en la Cité, Luxemburgo, encontrar al señor de Robespierre y ir al consultorio de Lemonnier. Pues venga, vamos a buscar al señor de Robespierre. Y si pasamos cerca del consultorio, pues le haremos una visita al doctor. Vale, pues aquí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al consultorio? Bueno, vamos a ir a la misión principal y depende de lo cerca que pasemos del consultorio. Monsieur de Lafayette, you are safe and sound. Safe and sound indeed, but with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men, cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them, and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hotel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now.
The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Vale, ir al sitio de intercambio y encontrar a los jinetes. Encontrar al señor de Robespierre. Hablar con Lafayette. Vamos primero a hablar con Robespierre. Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? The abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs, with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Vale, ya hemos encontrado al señor de Robespierre, los estados generales. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Vale, no Were dirá you nada más. present when the Estates General was... Oui, madame. We laid bare before the king the abject. So he had the people's representative. At least we only had to contend with positively angelic. Vale, Goodbye, Monsieur de Robespierre. a Les Invalides, liberar el autor de Les Invalides. Monsieur, What can I do for you, madame? how do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Ir al hangar donde está almacenada la pólvora. Monsieur, Vale. Mirabeau no nos cuenta nada nuevo. Y con Lafayette. Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? no. I haven't gone there yet. Et alors?
What are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. The exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Les Invalides. Vale, a ver qué es esto. Una carta a Monsieur de Lafayette. La Belle Gabriel, 25 de abril de 1789. Al Marqués de Lafayette, mi querido marido, como acordamos recibí a Monseñor Bensier, director del Jardín Botánico, esta mañana en cuanto se bajó del barco y lo hallé en muy mal estado tras el largo viaje. Sin embargo, se empeñó en visitar la plantación antes de darme su iluminada opinión. Estima que el suelo es excelente y recomendó que construyéramos invernaderos para cultivar unos 500 árboles de clavo. Habría que construir escaleras para la recolección, así como secaderos y almacenes. Hágame saber lo antes posible, querido, si está de acuerdo con dichas disposiciones. Le echo mucho de menos y espero de corazón volverlo a ver en esta tierra lejana que tanto amamos. Vale, pues vámonos. Vale, ahí está el consultorio. No sé si intentar acercarnos o ir a los invalides. La verdad es que estoy poseído en la principal. Que no estamos haciendo las secundarias. Ahí va. ¡Hostia! Espérate. No me deja. Hostia, no puedo tomarme la vida, ¿por qué? Oye, en serio, no me deja tomarme la vida, ¿eh? Joder, pues me matan aquí, ¿eh? No sé por qué no me dejaba tomarme la vida. Pues no sé qué le ha pasado al juego antes, pero es que no me dejaba tomarme la vida. Y tampoco me dejaba utilizar la habilidad esta de subir. No sé, se ha quedado como bloqueado o algo. Bueno, no bloqueado, no, porque estaba corriendo, pero no sé, no me dejaba utilizar los elementos que llevamos aquí abajo. Bueno, vamos a recoger esto. Este documento manuscrito hallado en el estudio del Dr. Lemonnier está redactado en caracteres desconocidos. Es indescifrable. Vale, abrimos esto. Caperuza Secret du Roi, chaqueta Secret du Roi, maletín del médico. A ver esta equipación que hemos conseguido. Nada, protege bastante menos. Vale, pues entonces vámonos al carruaje.
A ver por dónde es esto. Ah, por aquí no. Por aquí no, sí. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a montar en el carruaje, viajar. Liberar el hotel de los Invalids. Pues venga, vamos allá. There is no hope of reaching Les Invalides by the moat. I shall have to go round it through the Faubourg Saint-Germain. According to Monsieur de Robespierre, his men have cleared a path for me. Vale, pues vamos a ver. Bloqueado. Examinar. Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Vale, esto es otra de las misiones que nos habían encomendado. Un retal de uniforme ensangrentado. Este retal de un uniforme está ensangrentado con botones que llevan las armas del Arsenal, el principal almacén de la Real Administración de la Pólvora de París. Está claro que quien lo llevaba formaba parte del convoy enviado por Monsieur Lavoisier para recoger el cargamento procedente de Marsangy. No pudo escapar de los desesperados criminales que lo robaron. This coat of arms. It's from the Bastille. Vale, esta es la puerta entreabierta que no se puede atravesar. Vale, es que estamos en el taller de John de Vaucanson. Por cierto, ¿no había una misión en la que teníamos que venir aquí? Vamos a entrar. Vamos a subir al piso de arriba. Pues aquí no hay nada. Pues no. No tenemos nada que hacer aquí. Vale, pues entonces a ver para dónde tenemos que ir.
A ver, liberar al Hotel de los Invalids, ir al palacete de Bocansón, encontrar los jinetes, ir al sitio de intercambio. O sea, aquí tenemos la principal y 3 secundarias que podemos avanzar. Pues tenemos que ir por aquí. Así que pues si pasamos cerca de donde están las secundarias, pues iremos a ver. Vale, muerto. A ver, al sitio del intercambio. Pues por aquí no podemos pasar. Vamos a resetear a los enemigos que nos están siguiendo. Dieu Tout-Puissant! Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Madame. Vale, pues... tenemos que investigar esto. A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means.
4 horses for 3 men. Someone is missing. Madame, the attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are 4 dead horses, and the body of a 3rd man wearing a red cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush, and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hôtel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. Vale. Pues nada, vamos a ver. La verdad es que me llama más seguir la principal que estar con las secundarias. Porque las secundarias... Bueno, estamos volviendo a zonas que ya hemos explorado. Vale, por aquí que hemos venido, se supone que podemos encontrar a los jinetes. Vale, pero me temo que de momento hacia ahí no podemos ir. Esto está bloqueado. Bueno, vamos a romper esta pared. Vale, y vamos a seguir nuestro camino. Ahí no podemos subir. Vaya, ¿me vas a seguir? Vale, muerto. Y aquí no hay nada más. Pensaba que por aquí podíamos continuar, pero no. Vale, y entonces, ¿por dónde tenemos que ir? Por aquí está bloqueado.
Esto está bloqueado. Pues no tengo ahora mismo ni idea de por dónde tenemos que seguir. Porque yo pensaba que accediendo por aquí podíamos ir hacia este otro lado. Pero salvo que se me haya escapado algo... Ah, espérate, ahí dentro hay un gancho. ¿Y cómo entro ahí? Pues no sé por dónde tenemos que seguir. Ah, mira, aquí hay un muro que se puede romper. Joder, espérate. A X. Un poquito de paciencia. A ver si es por aquí. No sé yo, Vale, pero aquí volvemos a esta zona.
Joder. He fallado ahí. Bueno, pues estoy pensando en irme a una Vestal, investigar fuera de vídeo, porque no encuentro el camino por el que tenemos que seguir. A lo mejor hay que ir por las fábricas y no por este lado. Por aquí había una Vestal. Allí. No me ha dejado nada este. Bueno, pues venga, vamos a esta Vestal. Vamos a descansar. Y vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Y voy a ver hacia dónde tenemos que ir, porque es que estoy absolutamente perdido. Así que nada, lo hecho, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.